100 km južno od Soluna, na zapadnoj obali prvog prsta Halkidikija, nalazi se malo i mirno mesto, ušuškano bujnom šumom u malom zalivu. Dobrodošli u Siviri. Ovo malo mesto sa svega nešto više od 200 stalnih stanovnika se u istoriji spominje tek nešto više od 100 godina unazad, od kad datiraju i prve ribarske kućice od kojih se neke i danas mogu videti na šetalištu. To ovom mestu daje posebnu romantičnu notu. Mesto nije preterano razvijeno, ali ima osnovne sadržaje. Veliki masutis na ulazu. Par manjih marketa u centru. Nekoliko plažnih barova, taverni i povoljnih restorana. Po neku pizzeriju i poslastičarnicu. Mesaru i ribarnicu, a mnogi su istakli da ima i najbolji giros na Kasandri. Tu su i suvenirnice. Poneka prodavnica garderobe i potrepština za plažu. A u Siviriju smo pronašli i frizerski salon. U Siviriju u sezoni radi jedan manji Luna Park. Ali kako su posetioci ovog mesta pretežno porodice sa decom, ovde ćete na svakom koraku nailaziti na ove automate za decu. I pored ovakve strukture posetioca, u Siviriju nema lekara, kao ni apoteke, ali je u 4 km udaljenom mestu Kasandrija regionalni zdravstveni centar, ukoliko vam za vreme letovanja zatrebaju zdravstvene usluge. Siviri je okružen borovom šumom, a zbog prijatne i blagotvorne klime smatra se vazdušnom banjom. Kao što smo već i rekli, mesto je veoma malo, pa je sve skoncentrisano na manji trg pored same plaže, kao i na šetalište pored plaže. Kao i sva grčka mesta, i ovde postoji problem sa parkiranjem.
ali smo se oduševili velikim, a besplatnim parkingom u samom centru mesta, a na domak plaže. Tako da kad god smo posetili Siviri, bez problema smo se parkirali i to u hladovini. Pri dolasku u Siviri zapazit ćete dve benzinske stanice koje su snabdevene svim vrstama goriva. A najbliži punjač za električne automobile smo videli pri dolasku u velikom Lidl marketu koji je udaljen 6 km. Ukoliko vam zatreba asistencija za vaš automobil, sve vrste pomoći možete pronaći u Kasandriji. A kroz Siviri prolazi i gradski prevoz za one koji na ovakav način vole da upoznaju nove krajeve. Svakog utorka u 4 km udaljenoj Kasandriji možete kupovati najlepše grčke proizvode na tradicionalnoj grčkoj pijaci. Laiki Agora ili Narodna pijaca će vam ponuditi sve domaće proizvode lokalnih farmera, pa je ovo jedinstvena prilika da kupite domaće maslinovo ulje, med, maslinke, domaće vino, kolače. Pijaca radi utorkom od 8 do 14 sati, a ako ne stignete na ovu u mestu Kasandrija, ni ona u Neamu Danji nije predaleko, na 27 km od Afitosa. A tamo je pijaca svake srede od 8 do 14. Pored pijace, kao što smo već nekoliko puta napomenuli, sve što u Siviriju ne postoji, možete pronaći u Kasandriji, koja je i administrativni centar celog poluostrva. U Siviriju možete obići crkvu posvećenu Svetom Nikodimu Atoskom. Inače je celi ovaj kraj bogat crkvama, pa ćete i brojne druge moći da obiđete. Siviri je najpoznatiji po tradicionalnom festivalu Kasandra, koji se održava svake godine u julu i avgustu već 26 godina za redom. I tada je mesto prepuno turista, jer svi dolaze da uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu koji se održava u amfiteatru u blizini Sivirija. Ovaj amfiteatar je u neposrednoj blizini Sivirija, a potpuno okružen bujnom šumom i brdima, koji ovo zdanje čine neverovatno akustičnim. Festival Kasandra je bio domaćin mnogim svetskim muzičkim zvezdama, a pored koncerata, ovde se preko leta održavaju predstave i za decu i za odrastanje. Ostaci hrama Amon Zeusa, koji datira iz 4. veka pre nove ere, se nalaze odmah iza gradske plaže u 9 km udaljenoj Kaliteji. Ovaj izuzetno važan istorijski lokalitet je otvoren svakog dana sem utorka od 8:30 do 15:30. Ulaz je besplatan tokom cele godine.
U obližnjoj Neafokeji možete obići kulu Svetog Pavla, koja datira iz vizantijskog doba. U istom dvorištu je i Grčka pravoslavna crkva 12 svetih apostola. U mestu Neafokeja se nalazi i crkva, odnosno pećina Svetog Pavla. Ulaz u stenu, odnosno pećinu, je ulaz u crkvu, a nekih 50 metara dalje, gde veći deo puta morate da prođete puzeći, se nalazi i prostorija u kojoj se po predanju krio apostol Pavle kada su ga proganjali. Pored oltara sa ikonama, u ovoj prostoriji se nalazi bunar, za čiju vodu se veruje da je lekovita. Svakako je zdrava za piće, pa će vam sigurno prijati osveženje. Nakon ove neobične posete, svako ostane pod utiskom, pa uz hladno točeno pivo možete uživati u ovom kafiću odmah pored plaže Neafokeja. Uveče se šetalište pored mora popuni, kao i restorani i nekoliko kafića. Ali u Siviriju ne očekujte bilo kakav noćni život. Ali ako poželite baš dobar provod, mesto Kalitea je udaljeno samo 9 km. Kao i mnoga druga mesta na zapadnoj obali, i Siviri je čuven po zalascima sunca. U globalu su cene u Siviriju nešto veće od proseka Grčke, pa to važi i za uglavnom novije i odlično uređene smeštajne kapacitete. Ali s obzirom da sve naše agencije imaju i ponude i za Siviri, sigurno ćete pronaći i nešto dostupno za vaš novčanik. Za sve one koji vole mala i mirna letovališta, a da im opet sve bude na dohvat ruke, Siviri je pravljen za vas. A kakvu gradsku plažu možete da očekujete u Siviriju?